السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الغريبة بالفينو وبالبخالة. هاد الغريبة ديال الوصفة ديال الاخت ديالي غيتا ادم، تبارك الله نشيطة في لي ريزو سوسيو، في الفيسبوك وفي انستغرام. اللي ما عندش غيتا ادم يمشي يشجعها، لان تبارك الله عندها وصفات زوينه وما شاء الله عليها. دونك اليوم هذه وصفه ديالها غادي نقدمها لكم ان شاء الله في القناه ديالي. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer avec vous un gâteau moelleux que vous pourrez préparer ces jours-là pour la fête. Donc c'est avec la semoule fine et de pralin. On passe tout de suite aux ingrédients. دونك ان شاء الله باش غنصاوبوا هاد الغريبه غادي نحتاج كاس ديال الكوك، كاس ديال العنبه، كاس ديال الكوك، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وجوج كيسان لو ميم. هاد الكاس باش عبرت جوج كيسان ونص ديال الفينو، وغنحتاج جوج معالق كبار ديال البخاليني. عندي هنايا خنيشه ديال البيكان باودر، غادي ندير الروح د لافاني، عندي جوج بيضات وسكر ثقيل مزيان. Pour réaliser ces gâteaux moelleux, donc j'ai besoin d'un verre de noix de coco râpée, un verre de sucre, un verre d'huile. Et j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de pralin, un sachet de verre chimique, un peu de arôme vanille, 2 œufs et le même verre, donc j'ai besoin de 2 verres et demi de semoule fine. On passe tout de suite à la réalisation. Donc أول شيء البنات غادي ندير البيض. Donc première des choses, je mets mes œufs que je vais travailler un petit peu avec le sucre. دابا البنات خدمت السكر والبيض ديالي، غادي نزيد الزيت. Donc j'ai travaillé un peu le sucre et les œufs. Je rajoute l'huile. Je vais rajouter mon pralin. زيت البخالة، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الروح د الفاني. دونك جو راجوت une cuillère d'arôme vanille et je vais fouetter un peu. دونك من بعد البنات كنزيدو الكوك. بالنسبه للبخالة كنت صاوبتو في لا فيديو، الا بغيتو نخلي لكم الرابط. Donc j'ai rajouté un verre de cook, de noix de coco. دابا كنزيدو الفينو ديالنا. دونك قلنا جوج كيسان ونص، غنبقاو نزيدو بالتدريج. دونك جو راجوت mes 2 verres et demi. Je vais rajouter petit à petit. Après, il faut fouetter entre chaque ajout. Donc كنزيدو اليبقى في الفينو. دونك on rajoute le reste. Je rajoute la levure chimique. كنزيدو بيكان باودر ديالنا وغادي نحركو مزيان. On mélange bien. دابا العجينه ديالتنا كتجي هكذا، ما خصهاش تجي قاصحه، كتجي هكذايا. فوالا. دونك notre pâte il faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit de cette texture. Donc là je vais la laisser reposer 15 minutes. température ambiante. غنخليوها ترتاح واحد 4 ساعات في حراره المطبخ، ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. من بعد ما خلينا العجينه ديالتنا ارتاحت 15 دقيقه، دابا غادي نصاوبوا الغريبه ديالنا. Donc après 15 minutes de repos, donc on va faire nos petits gâteaux. Donc je vais modifier un petit peu mes mains. كنفزقوا يدينا البنات.
Donc on forme des petites boules de sa taille et après on la passe au sucre glace. Donc vous devez obtenir ça. Donc après on dispose dans le plat à four. Donc كنعاودو كندردروها في سكر كلاصي. Donc on dispose dans. Il faut mettre un peu d'espace parce que après le gâteau il va se tendre, donc il faut mettre un peu d'espace entre les deux. نعاود وحده. Voilà. نديروها في سكر كلاصي البنات ونحطو في لاطا. دونك غادي نكمل هاد العجينه ديالي وغادي نسخن الفران ديالي البنات. غادي ندير على 160 درجه لمده 15 دقيقه. Je vais chauffer mon four à 180 à 160 degrés et donc je vais mettre mes gâteaux pour 15 minutes. Donc je vais finir ça, je mets mes gâteaux au four et après on revient pour voir à la fin. الغريبه ديالتنا كتجي هكذا ما شاء الله، هكذايا مشقه بالفينو بالبخالين. الوصفه ديال اختي غيتا ادم. كنتمنى ان شاء الله تكون هاد الوصفه عجباتكم البنات وتجربوها. Nos gâteaux ils sont prêts, donc franchement moelleux, ça fond dans la bouche. J'espère que vous allez l'essayer, que vous allez aimer. Donc je vous dis bon appétit bien sûr et à bientôt sur ma chaîne. كنقول لكم البنات الى وصفه قادمه ان شاء الله، وإلا عجبتكم هاد الوصفه خليوا لي التعليقات ديالكم ونقول لكم الى وصفه قادمه والى اللقاء.